Why call Petty Martini Hosagri? Chung Chung Tisha Pimogini Hosagri. Why call Petty Martini Hosagri? Chung Chung Tisha Pimogini Hosagri. Yau Kolmo by Chang Kolmo by Pandana Mtari Pe My Mijini Hosagri. Chuma by Kam Tama by Pandana Mtari Pe My Mijini Hosagri. Why call Petty Martini Hosagri? Chung Chung Tisha Pimogini Hosagri. Zatile ben bay judase gaimon tumung po ben bay judase Jini zatile ben bay judase gaimon tumung po ben bay judase Mairang pormo nai paidi bailing ting mo nai paidi kupi song mo nai paidi rumal be mo nai paidi kozagri dei sak dormawo Hosagri panda kormawo Why call Petty Martini Hosagri? Chung Chung Tisha Pimogini Hosagri. Why call Petty Martini Hosagri? Chung Chung Tisha Pimogini Hosagri. Này thua mobile bài sát tích sẽ tổng thế học này. Tini seng mailuma kurumani tini jaga tei Hosagri festival Lokhiswarao tini borok 2018 chini changmani tini 2023 o program tini sara Tripura rajyono প্রথমত তিনি কলা বাগানে যাব এসা Hosagri তে কমনি manjak তিনি ও তের বেলাই no first release unai so nang no request kyo mobile lo tati shadi তিনি শ্রী তিনি তমুং চামুং তিনি কালচার মনো রমুইনার না বাগৈ যারা অর্গানাইজেশন খাইজমাই বরনো বেলে বেলে হামবাই কারণ তিনি ও যে হুকুম হুকুমনো जों गोथांमानारिमाय जों जेसेखुनो चिनि समाज आगुगै थांखौनो चिनि जे आगिनि जे चामुं तमुं चिनि श्री तिनि नियम कानुन जतन रमन मानारि आबनि बागैनो तिनि जारा अर्गानाइज खानेरो এই প্রোগ্রাম bo cinema paike trek ha dol jolai para modern dance brang no radio mani bo ye maso এই খাইমাননে বাগৈ আং jolai para modern dance চিনি সরকারি বাগৈ ready ke tongdi সাহায্য খাইনাय যে নাকুং মানে এই বসখাঙ্গ হাই মতে হাই প্রোগ্রাম তেও কাহামকৈ খাইমান তুমনে আং যারা খাইনে রং আং তেও হামবাইরো তে বসখাঙ্গ তেও আগো খাंगनि आं खयो जोंनि सरकारनि जे नामनि जे साहाय्य खाइनाय बे बसखांग तेও আগো खांगनि বফিলিংকে বানানাय বজেকুরনেশা জাতীয় আরাম কারণ মতে হাই তিন জায়গা অনেক দমা যেমন খয়নি বদিরনা বং সাপোর্ট খেয়া কারণ ড্রাগস চিনি যারা নেক্সট জেনারেশন চিনি সিকস জেনারেশন বেলাইনো দিমানি দিকে থাকতো আমানো মতে হাই প্রোগ্রাম কই চিনি চেরারংনা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খাইনো বেলাই বেলাই হামবাইও যারা খাইनो যে ট্রেডিশনাল ড্রেস চিনি বুকুং বারা রকনি সাধারণ চিনি ট্রেডিশনাল ড্রেস তাবুক যে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম নট অনলি চিনি সোসাইটি নি এভরি ফেস্টিভ্যাল চিনি অমহাই সং রেসপেক্ট লাইও বা বরম রিওক মানি কগিয়া ফ্রম গভর্নমেন্ট সাইড থেকে সং নুগো তিনি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট হংথং বা গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম হংথং जों চিনি বুকুং বারা রকনি বা এভরি কমিউনিটি নি রিসানা जों তিনি প্রোগ্রাম নি বিসিংতে থাই রেসপেক্ট রই সম্মান রই जों प्रत्येकटा प्रग्रामा चिनि लिडार आपना जों बरम रिलायो रिसाया फालायो किन्तु जों 2018 नि सिगाङाव अमाहाय जों एनभायरनमेन्ट जों नुगिया 2018 नि सिगाङाव जों अमाहाय नट ओनलि गभर्नमेन्ट प्रग्राम सिनिया चिनि सोसाइटी नि बिसिङाव फनो बा हदानि बिसिङाव फनो बा चिनि पद्रेपर कम्युनिटी नि बिसिङाव फनो अमाहाय प्रग्राम रग खलाइजा खांखांखाय
जों रिसा रखना आसो पब्लिसिटी खालामजाकमनि जों नुगिया तिनि जों एप्रिशिएट मा खालायो सिनि गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नो तिनि सारा वर्ल्ड नि बररनि थानिवा काइसा त्रिपुरानि त्रिपुरासारुकनि लाइफ उमानो बा काइसा सिनेमा काइसा आइडेंटिटी काइसा स्मृति आपनो तिनि बरम रुवै सारा ऑल इंडिया नि बरक सारा वर्ल्ड नि बरक नि बुसकांगो तिनि बरम रुवै तिनि रिसानो एप्रिशिएट खालामनि जों नुगो आबनि बागै जों तिनि on behalf of Chini state government ni onggoi angnar ni thani abono sanani bagai chai toknai Chini Tripura haba 19 ta community tongo 19 ta community na songkono dina divided khlai ba kaisa community na tolawa tonoi tei kaisa community na sakawati sanai ba kaisa community ni religion na sakmaboi tei kaisa community ni religion na sakawati sanai aba hai tabuni present government hai kabachini Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Sahani leadership जों तिनिसो पर्यंत अमहाय सिनि मेंटालिटी मानसिकता व सिनि गवर्नमेंट साइटेशन करे तिनि सिनि गवर्नमेंट थ्रु से प्रत्येकटा कम्युनिटी इभेन सिरो ब्रू रक सिनिया प्राय 19 ट्राइब नि कम्युनिटी न जों जतननो इक्वल जतननो भाग साखलायै जत कम्युनिटी नि सोशियो कल्चर हैकबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बा लैंग्वेजिस्टिक आबनो जथेष्ट सिने प्रत्येकटा कम्युनिटी न साकावती सानानि बागै सफिशिएंट सिनि गवर्नमेंट थ्रु से जों सामं खाइ दंगो इभेन प्रत्येकटा फेस्टिवल ताबो लास्ट दिउ डेज गांगो सिने त्रिपुरा हाबा कैसे सिने त्रिपुरानि कैसे कतर फेस्टिवल दुर्गा पूजा फेस्टिवल अंदर नुखिना चीफ मिनिस्टर नि थेके शुरू खाइ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स they all MLAs they all social activists যারা গভর্নমেন্টের ফেভারে তংনাই রক जों প্রত্যেকটা মন্ডল হয় প্রত্যেকটা মণ্ডপ প্রত্যেকটা ক্লাব প্রত্যেকটা প্যান্ডেল जोंनि गभर्नमेन्टनि साथिफ्राय कॉर्पोरेट खालामनायनि बागै सहयोगिता होनायनि बागै कायसा त्रिपुरानि कायसा नि तमायहेन कायसा अब संस्कृति आबनो सम्मान होनायनि बागै गभर्नमेन्टनि साथिफ्राय सामं खालायजाखा बा खालायजाखै दंगो दाबो आबनि बागै आं ननै थानायाव गोबाङैनो मोसुङोते हामबायमारुआव बुसकाङो जों अमाहाय खालायनो जोंनि ओन कम्युनिटी जोंनि ओन ट्रेडिशनल कल्चर जोंनि ओन सोसाइटी नो जों डेवलपमेंट खालायनो दिगिवा जों जतनो कम्पिटिशन खालायबा चालायनो दाबो आं ते कैसे ननै थानायाव साननै मोसुङो आंनि ओपिनियन जों कम्युनिटी नि बिसिङो 10 टा 20 टा 30 टा अर्गानाइजेशन कम्युनिटी मैटर हंकांकै तामबा जों ऑर्गेनाइजेशन बासा खांकांकाय खरक सबै खरक सना जों तमैहेन अंडरस्टैंडिंग नि बिसिंति खलै जों सामं तांलाय मैया आबो सिसिनि मैटर आबो सिसिनि प्रॉब्लम ताबो त्रिपुरा बहायनो तामनि बागै सिरो रुलिंग गवर्नमेंट नि साइड सिरो पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा तंनायबा अपोजिशन मा तंनाय अपोजिशन कुरै कांकाय रुलिंग गवर्नमेंट बायकै सामं तांनायबा प्रेशर ग्रुप जदि कुरै कांकाय गवर्नमेंट तंनाय रगो सामं तांगिया opposition group जो strong तंग yang kangkai ruling तंगने रबो कामkai serious ते public नि सामं तांगिया दोनों पक्षिनो सिनि त्रिपुरा हावा हमथो बा भारत हावा हमथो बा सारा वर्ल्ड हमथो अमहाय डेमोक्रेसी नि सिस्टेम अब अमहाय तंगनानि नांगजागो तंगनानि सि दरकार तंग खांkai सि बर रगनि थानिबो कंपटीशन सामं खायजाकनाय डेवलपमेंट खायजाकनाय अबहायनो तिनि सिनि कम्युनिटी नि बिसिङाव जों अमहायनो खायनानि नांनाय तिनि अर जागाव फेस्टिवल खायक्या सिनि गोबांमा कम्युनिटी नि नांगको माने कग्रमनो सालायजाका शेयर खालायका आगामी दिनाव तै कैसे अर्गानाइजेशन बा अमा हाय खालायना कम्पिटिशन मा बासानाय जदि अमा हाय खालाय कांकाय वन बा सिंगल अर्गानाइजेशन जदि एनी कम्युनिटी नि थानिबो जदि सिंगल अर्गानाइजेशन सोशल इकोनॉमिक बा सोशियो कल्चरल नि बागै जदि सिंगल अर्गानाइजेशन जदि तंगं कांकाय बा आसु सीरियस के तांगिया बा आसु सीरियस के बसामं खायनानि बागै चाइतो गया अमहाय ट्रिपल बा 4टा बा 10टा बा 15टा 20टा 30टा अर्गानाइजेशन तंग खांकायसि कम्पिटिशन अंगो